Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Disyembre 26, 2025. Happy Fiesta, Dagupan City. Oy lakumon nya malikat sa fiesta. Tan pansilibra tayo na sa Pasko yang balon taon. Ya aliwan hinagpis tan ermen sontalan agbibitan. Duara so inatay. Simabog lalamat ya pagawaan na say paputok. Ditan Bacayao Norte. Nako. Makapaerman. Christmas ta Christmas. Walay naan di ay bilay. Isang napakagandang umaga po. Agaw na Biyernes. Friday na pala. Agtilan tay agaw. Biyernes lamanaya tati gagimira. Mansamput lalamat sa piligo na kalendaryo. Pero bulan na Enero, ando ko'y agyak na ringilan niya mang programa. Malapod bulan na Enero, mansamputak lagi mga December 30. Mampainawa tayo'y sandaraisot. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ayun. Tandaan nyo na, effective January, ando ko'y agak na ringilan niya mang programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang dito ako nagkaka-allergy Ka Edwin. Kanina wala akong sipon. Pagpasok ko, ayun, may nasinghot lang natin ng konti. Sinisipon na tayo kaagad. Next time mga baka meron ka pa dyan, palaysol mo na lang o palasol. Meron ka pa ba dyan? Wala na. Disinfectant. Bigla-bigla, Nun naman, okay labat, limpyo-limpyo tayo. Tapos, kasing hot ti labat lay
aircon na medyo timamalamat. Nantriga lamat may allergy tayo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na pong dumdumngag. Tida ito'y nga programa tayo, sapay kumadda kayo tinasya at nga kasasaad tapta nga aldaw, iti Biyernes. Thanks God, it's Friday. Salamat Jesus at Biyernes uli. Oh, di mo na it's ABU. Salamat Jesus at Biyernes uli. Thanks God, it's Friday. O, sa manunaan niya viewers tayo yaman chachat, singa taluran harimat. Mr. Ben Jovi, Manong Ben Jubillanos, Master Sarlo, Tansibads Vidal. The Three Kings or the Three Musketeers? Maabig, magayaga, masantos ya kabwasan ada balang sinansakay ya pinablin dumringal nasayan na programan early in the morning. Kantabi tayo at technical side si Ka Edwin Inong. Say amigo yo, your one and early in the morning. Say kabusol na saray trolls. Kabusor na saray balasubas, matatakod gobyerno. Inarubalat na saray nalalamustan mananisya ed katuan. Programan early in the morning, pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Katutan si ipapalapag tayo lawas ta tayo lante wala ray untan lang natatalapos ad saray issue at sa ibagada panagderal sa ikwang kumat kapigan ni kasi ya panderal la so pangibaga na say katuan hangga pumat so pipersonalon tayo agtimat ira dederalan so ing katuoda no agayangan araman labat so actuations at ating gagimira supupo na tayo o dino ko komentaryo an tayo. Aliwan samay tuo. No agayangan samay kagagawaton niya. Aray papakurang to. Iran programa to ya araya balat at agmet lamlamang napipinabangan na saray totoo. O dino, si Karalabat suminanabang. Yan nawawaldas su kwarta na saray umbalay. Aratan suidan tayo na malaknaban nirang komentaryo. Ag tayo tutulig saan imay tuo. Ang gapoy personalidad. Nating personalya tutukuyon tayo. Naga-issue lang bengat. Aramay actuations na sararatay politikon akayurong. Makakalagak lambungat no wala ray mangipapasabiid siya katatoy gagimira. Iyay babagaran deral kamutla deral kuno. Tutay panderalay. Layang programa lang ti aliwang panderal no gaingan makaasulan na aral. Idan mo't ira na pangkanaw-nawa ya si kara at unubat. At saray issues ya si singbaton tayo. Iimbitaan timot ira. Idan tiniraingan na programa. Ngano si karalay mang programa.
basta na ubatan dalabat so issues agdagabay ta siyempre naipasubsubiran mikropono no man titila-tilarara nalikas mularan man tila di ba? Kanyan aratan so iiwas-iwasan damit. Amay naurol ira at dilin sangida tate gagimira at saratay katilaanda. Kanyan, ayan na programa. Akalaan na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. Pasensya lah. Tahanan trigger yata full may allergy tayo. Walang tila 28 minutos. Kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Wala tila ada saray issues ya singbatan tayo ada saya na programa tayo. Tayo duara lalamat duara lalamat su inatay tan na duara su asugatan dagawan na pansabog na samay pagawaan kwanda na paputok o dino pyrotechnics ditan barangay Bacayao Norte jada syudad tayon Dagupan. Okay. Aya lanang layan nagagawa kada unsa sabi so Christmas o balon taon. Last year, walay hatigway bilay lalamat ng simabog sa pagawaan na paputok. Ditan barangay Maluwod. Tan recently, simabog met sa pagawaan na paputok. Ditan barangay Tubeng. Kalabyan, ada bandad banala sutso na labi, agaw na Huwebes, Pasko, ligan niya man si silibra tayo na say Pasko at ate gagimira. Makmaksil, ay simabog o pasabog. So in report na saray residentes o nanggel ya araya at kataktakutan ni na saray residentes ita ng Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte. Ang gamanuntan at akapanresponde rekabyangan na Bureau of Fire Protection, saray kabyangan na Panda, say pulis tan arumnira ay kabyangan na saray rescuer ya walad sangay na say gobyerno. Base at initial report
duara ya katao so inatay. Tan duara met kwanda so sugatan. Ya araya at imbatik at hospital legan niya gagawa na sa otoridad so investigasyon tapyan nanangnang natumbok nantun talaga so ing kagawa dabitla ya insidente say punto tayo dya at ate gagimira karuman labat mo o the other day nan sagawa ira na programa ang ilunsara na programan iwas paputok ya nan motorcade nira tatinawag imano so umbalay anilira edasatan niya programa ya iwas paputok. Pero ang tiagawa tate gagimira duara ya bilay so atigway. Duara met si babagan asugat-sugatan hopefully at akarecover laraya yaglakumon ung grabe so sitwasyon da tamakapaerman yan nagagawa tinaunlatan pinablimiran na dumaringel yasinga ang kapumutla mo so may na imumutek-tek tayo ya asulan tayo na aral at sararatan ya nagagawaran insidente. Singa ang gapoy moral lesson. Ang gapoy pakaduriaan. At untan ira ya nagagawan insidente ja ed syudad tayon dagupan. Amay kwang kulante, imbunag ya taon, walay inatoy. Simabog, so pagawaan mo na paputok, dito na barangay Maluwod. Recently, ditan at barangay Tebeng. Kalabyan, barangay Bacayao Norte. Maslak, sa barangay Bacayao ditan so panggagawaan na sararatay paputok. Dati-rati karanglaan. Walamot iray nasasabugan ditan umpapati ang gadugaw na dadamay napupuulan ni ray kaabungan datan. Katandaan ko ninon saman. Ay untal na so nagagawgawa. Inerni, so arom, ditan ada Lasip Grande, Pugo Lasip, o ditan niya area, Pugo Grande, tanong maminsan at ada balon taon, iman, paputok mo't ira, manubatan tan niya barangay, bakayaw tan say Lasip Grande o Pugo Grande, manubatan ira, at sararatay pakasilan na say paputok. Until imbawal itan nan dati ya Presidente Rodrigo Roa Duterte si Datay Digong imbantutan so untalan na firecrackers dimmaan aabayag ya ang gapoy casualty limbaksab ya aming pinsan so casualty ed pansilibra na say Christmas siya ang galaed balon taon. Pero natan, kung papawil lalamot, irarata na tati gagimira. Yasing nga satan niya agawa lamot.
nan Calabyan, ditan ed Bacayao Norte. Anti ibabaga, nasaray kapulisan tayo. Anti ibabaga, nakapulisan tayo. Crime prevention is a shared responsibility with alert, public, and proactive police force. We can deny criminals the opportunity to operate in our communities. Masasawatan natin ang krimen, anuman. Yung mga illegal na yan, kapag ka nagtutulungan ang bawat isa, barangay at pulisya, laban sa krimen, di po ba? Barangay at pulisya, laban sa krimen. Ito raw ay shared responsibility na sinasabi ng ating provincial director, ng ating mga kapulisan. Tama po yun. Tama yun. Tulad nga ng sinasabi natin na ang community ay kasama yan sa 5 pillars of criminal justice system natin. Yun na nga ang nangunguna actually. Community, law enforcer, prosecution, judiciary at correctional. 5 po yan. Nasangay ng criminal justice system natin. Okay. So, shared responsibility. Kailangan tayo ay nagre-report sa ating kapulisan para sila naman ay umaksyon kung ano po ang mga nire-report nating nangyayaring krimen within the community. Hindi po ba? Yun ang panawagan ng ating kapulisan. Umaapila sila na makipagtulungan sa ating mga kapulisan. Natan, Ayaya Agawa, Ditan, Ed, Barangay Bacayao Norte, Siupa at Ate Gagimira. Suwalaan na sa responsibilidad ditan. Under the principle of command responsibility, dapat barangay officials, sa barangay kapitan, iba? No araya kumo gagawin da sa trabaho da, ya araya at na ipapasiguro da sa untalan safety na sare constituents da at panamaglay na saratay active ya lilibor-libor at barangay pamomonitor at sararatay wadtan iran activities siya nagagawgawa. Ya, no imbudak tekan tayo, singa imposible yagdanta. Imposible yagdanta, walay nagagawan o walay paggawaan na paputok ditan. Good morning manaya. At saray barangay official sitan, dadadauluan ng barangay kapitan. Maramba. Tula may palayaw to, bulog. Si antayo atay dereliction of duty sakay itan ya serious offense at saray
public officials. Sa kaitan, ya serious offense at saray public officials, dereliction of duty. Simple neglect, carelessness, lack of attention, gross negligence, wanton disregard, willful intent, wanto ka manira ta natati gagimira, it pamperform na saratay assign task daratan o duty da. Watan ni may tawagan tayo ya breach of public trust and accountability. Aya at penalize under the revised penal code tan civil service rules, leading to administrative sanctions, separation or dismissal. Wala mo't iraramay na involve in a specific act sa singasay failing to supervise, subordinates, ignore orders or property handle government property anto kamaniratan basta ipasiling mutan at satay dereliction of duty at ati gagimira. No si barangay kapitan kumun ang saray kabiyangan na barangay council at gagawin da so duty da ya araraya at watan sumalaknaban niya panagasikaso at barangay da ya namomonitor da no anto kaman kumon so nagagawan activities wala ray barangay tanod ditan, di ba? In the same manner at saray kapulisan tayo wala ray intelligence unit. Agda kasi na mumonitor iraratan unless walay minanabang. Unless walay minanabang sa raratan na tatay gagimira. Kapigan labat dinis Kastilaya. Ya ikikiro tayo ya kumon at pansilibra na say Pasko yang gadbalon taon at limpyo, so lima-lima tayo. Agtila ko mo manggagamit na sararatay paputok. Tapi ano ag tayo na disgrasya, taaman na ikwang ko, in example ko ni may amigo, sakay, inhinyero, putukan sulimatun niya, at nawit tumatod hospital, pero nilinis ang dalabat, agdamot tinurukan na antay-titanos, at sikatuman, sinatuyan to. Nagdakal ni, iraratan niya insidentin, jad neighbor, kaabay kurad da, kabandaan kurad da, malikat iraya, mampapaputok, kabuasan to, nanang mula, abalbala, kulang lay gamot da. Puter-puter lay gamot da. Nagdakal laratan, wala rin nabubulag. Mabut-but tayo raraya, itatawag imano, ikukulyaot, radyo, telebisyon, dyaryo, social media, iwas, paputok. Pero, singa ang gapo, itan, agdatan italtalog. Kanyan, duga may ginawa ng dating Presidente Digong, patunda, iban, irarate panggawa na untalarang pyrotechnics or either walay regulation aliwan prohibition naman bilang walay regulation pero ay duara lamot ya bilay so atigway ya makapaermen the height na celebration na say Christmas at naandiang ka na miyembro na pamilya.
lapulabat at untalan gabay damot lagi sumakal mo. Ha? Manubumot na balag. Araya mo tayo suwadan niya naman tatabaw, gabay damot sumakal mo, ya wala mo't suwa na isumput dad pamilya da. Pero illegal mo't lante, tan, very dangerous, ta vulnerable kad satan, ya na disgrasya ka, in case aliwan proper so handling mo, wala ra bilbilang iraratay, nalingon, tayumutla, sikatutan sa pakakadisgrasyahan. Pero si pangkalawan tayo, wala man na yung manggagaway paputok ditan. Agataan ta, nasari barangay officials, agataan ta, nasaray barangay, wala nagagawa ditan. Tayo ibabagalanti shared responsibility. No say alert sa umbalay o publiko, tan proactive sa pulis, nabaat irarayan aksidente or nabaat santo kaman panggawa na sarate krimen. Pero again, natan unggalaw sa pulis, wala agawa. Diba? Reactive. Aliwang proactive. Agataan ta na barangay, wala nagagawan pabrika o pagawa ay paputok ditan, at mismon barangay da. Agamot antata kasi nasararatay kakaabay tutan pagawaan na say paputok. Di man si ibabaga tayon community involvement. Aya sa problema walay apathy, walay indifference, walang pakialam. Hanggang may mangyayari, saka tayo makikialam. Diba? Untala. I don't care. Mentality. Apathy, indifference. Walang pakialam. No, agmut na may parungtalan niya man report kay. Sarag mo mo't. Yan nayarin na i-report iraratan, there are many ways. I-report mo raratan niya kamot na identified. Talabat lang ang kapitiwala yumot, kapulisan, sikatutan, agtayura na tutul, kabalayan. Gaano mangiri-report kamot lang agara una aksyon. Sikatuya may ibabagak, pulya ng tila ratanay, agkulamang komentaryo at sararatay, wadtan ira, drop ball, at sararatay piryaan. Balbalag sumulta tayaan, balbalag supustaan at satan. Tantak, wala pinanabang damot di. Tantan, ang kapi pinanabang da, inirup dalatan. Wala, open at public itan. Tati gagimira, antatayutan, public knowledge, walatan. Dakdakal sa uulatan ng karnabal, nanunang ng datan, untatayara. No picture and video allowed. Wala rin maliliber, walay pulis diman, antada. So, ang tilatang questionan, taamal na intelihensya, yan, napipinabangan da, si katumot kumoy gamitin da para sa arate alpada, arate acid da. Tapyan, na-monitor da, antura, bilbilang sunagagawa, krimen, singa sararatay, lakuan, malaknaban, lakuan na droga, tanay nagagawa malaknaban crime against property. Di tala. Agtilatan, questionan. So, wantonly and open piryaan, drop ball.
Basta kumon niya aratan na intelihensya da, malalapod sarate peryantes, at iterda o gamitin datan para information and intelligence information gathering. Tapiano aya nasawata so krimen, di ba? Insaman, dakilpatan ng saman. Si pare man papagalaw na sara may hataw ng saman. Ang pagalaw na hataw, pulis mo't lamang. No, i-expose tayo rata, mamansuon tayo rata ng saman. Wala laray kabiyangan na intel, yami tungtong. Brad, antamutla, kulang kami pundo. Alangan mo siya, uyusin minid bulsami, so panggather mi na sararate impormasyon. Aya, at para pangkamoongan timot. Ano makala kami na impormasyon sa sarate alpami, na irap mi so krimen. Okay, sige, makisama na lang tayo. Hatawtan, maksiltan, tanilabi-labitan. Makakaroon mo't ira, na saratay drug pusher, makakaroon mo't ira, na sararatay suspect at panagtakaw, robbery, hold up. Tasay asit da, lautla, raratay wadan iran, tambay at barangay, or tricycle driver, no wala rin namumonitor da, ya mapapasada ra at labi, at nanangnang dararatan, i-report dan tampol, at samay pulis, yaman hahawak mo at saratay alpada. Okay latan, kumun, singasata na eh. Kakabalag sunana awa yun sarate piryaan, agyulaban na usar, para sa information or gathering intelligence sa kinyuratan, networking nyo, ya mangipasabira na sararatay, untalaran na naamingaw ng krimen niya nagagawa da barangay. Saman sa programa ng late General Rinaldo Waikuko, Regional Director, Link ay Stamp Program. Kawalare ang takot, yaman report at police. Walaray ang takot, yaman iter na impormasyon. Santigagaon da, susulatan da labadla. Sulatan da, ya angga po, si inkargadan ngaran, ipulagda da kuryo, o kaya jada, rami plus at walaray drop box datan, suggestion box siya kakarga da police station, di man mismo, at kula ay may complaint desk, o di man. Tandang ko niraratan ta, saray wala da complaint desk sa man at si again, Pimpi Camacho, paniman, si taga-jaay wanang kuntampul sungaran to. Kasi nga doktor so panag sulat to niya. Walay complaint desk di man. Walay suggestion box siya kakarga di man sa aming complaint desk. Ay pulagdad man. Saan mo labasa na hipi. Si Andaya, susagay manaya, si Andaya. SPO4 Andaya, tan si SPO4 Camacho. Panirama arum ditanya si Digno Cook, ya. Nanunutan ko niraraman ng beat reporter tini. Wala rin mangipupulag di man sa suggestion box. Tantadan, ang turaraman ay natambasa ng hipi. Raman, review ang turaraman. Kasi walay tiwala na komunidad at kapulisan. Sararaman niya panahon, tagtagi sa respeto data ating gagimira. So natan, paano kang makawat na sararate untan iran intel reports ay. No, alangan mo at yararamay pulis da. Alangan mo at si intel officer at sarili tong kwarta sa bunutin tutan samantalang wala nananangtong intelihensya. Yan, na po ilag subula, didi sudlamisaan na hibe, hagaylatan. So, ang gapi minaalam ang impormasyon, ang gapi mangitar na impormasyon, paano ito ay
doon dakil su krimen. Antura te roots na krimen, drugs, sugal, tan arunira. O, di ba? Pwira lamay kairapay bilay, ta atay kairapay bilay ya ilasun mo, ya mantakawak tamirap si bilay ko aniwatan. Walay oportunidad. There is will and opportunity to commit a crime. Sigatutan. Kasi walay dereliction of duty na sararaya, kabyangan la, ed barangay. Di ba? Ato may panawagan ng acting chief PNP Nartatis. Unta tawag ed LGUs. Kaya kailangan mantutulungan so local government unit at sare kapulisan, laad komunidad, panamagli na sare barangay officials para sa raraya. Ya iwas paputok program piano na ipasiguro so untalan na safety na balang sinansakay. Tapyan, aga na tigway subilay, aga na sayang subilay, asing agawa natan. Ditan, barangay Bakayaw Norte. Aganta na barangay official siya wala mang gagawa ditan? Aganta na sari kapulisan niya wala mang gagawa ditan? Or walay pinanabang kanya naglaro na usol. Kanyan atay dereliction of duty. Yan, nanangnang natan. Dereliction of duty. Nanangnang tayo, no? Talagang seryoso. Sumiyo rin kampanyad saya. Yang kapo kumo niraratay, respective at sararatay patronage daratan, politics of patronage, tuudararatan at barangay. Dapat walay dia ipanungnang tayo so political will at sararatan niya programa yo. Ali wala ba't niya sa atan nang ninyo? Wala lamot so wastage of money no bilang bungbungun da may gagawin da dita niya project da ya asakop tulalamot kunoy yakin kalsada or what. Wala may abantayan kod video ya ang papagawara ditan, ang pagawa da, barangay hulda or what. Ya araya at akagamgam la, katon na kailangan bungbungan, o di perdi lalamot sa kwarta, ya ginastos at satan ya klasin proyekto. So ito yung nagagawa siri at satan na barangay yoy. Agdanta siri gagawin darati barangay official sitan. Naalmok pa man niya, impaway da yakin, video da. Ya walay construction ditan niya, project niya gagawin da aya at sumlang. Ta kasakop at nawala encroachment to amulag karsada. Aside saman, aya natan. So agawan na impansabog dita na paggawaan na paputok. Ya katigwayan na duaran bilay. Tan, sugatan ni may duara. Hopefully, dapat kumuni dasal tayo ya araman at naligtas la ya nga pulay grabe na likna anda sa tayo sugat-sugat data. Grabe tan no nasabog ka, nalapnos siya amin sulamalaman mo. Napuulan ka pero ay babaga tayo lang dereliction of duty at sa kaitan ya serious offense at sararatay public officials. Anto tanay, simple neglect, carelessness, lack of attention, gross negligence, wanton disregards, all willful intent in failing to perform. At sararatay trabaho da pinablimiran na dumiringan. Wala ta, suunabat at sararatan. No kalaban dad politika, ipailanday kaso, yasi nga sa ati agawad danod maluwad. Yakakontra da si kagawad Solomon, kanan impailanday kaso. Pero kalyado data na, so kapitan. Sige pa si rin, nang nanti pa si rin, talagang seryoso sila sararatan na kampanya damod.
Mabanal awa, mabanal. So aya, atan niya komentaryo tayo, panderal kasitan? Panderal kasitan? O pakasulan tayo na aral? Ate panagpaulyan na sa kayo opisyal, panderal kasitan no na komentaryo mo? Ari kabyangan na kapulisan tayo? Yagdan tayo, wala nagagawa manayan paputok ditan? Balang ko proactive. Man-react labat lara, tawalalay agawa, walala disgasya. Walang tilay, 2 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan, numambilang. Aun tatagay irarate blood pressure yo, dati blood sugar yo, at masyadong toxic sula malaman nyo, mainumay kayong nakasawan, hanggang po'y problema sa satan. Kailangan nyo labat lay mantumar na Pau de Arco Capsule. Tasay Pau de Arco Capsule, at sa kaya ya immune system booster. Napanormal to rarate blood pressure yo. Napanormal to rarate blood sugar yo. Tanaliwan sa talabat. Nuwan bilang wala rin lilik na inyo ya sakit-sakit na lamalaman nyo. Amin. All types of body pain. Lahat na po yan na sakit ng katawan tulad ng rayuma, arthritis, pangangalay, at iba pa. Gumamit kayo ng Pau liniment. Magpahid kayo ng Pau liniment. Mararamdaman ninyo yan ang ginhawa. Nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract. Kaya walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manunga tawon nga aglutluto akon tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Datoy Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Time. It is now 7:05. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. For 49 years, Eternal Gardens has been a pillar of comfort, dignity, and compassion, providing not just a final resting place, but a space where memories live on and love endures. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger at 50. On to the goal. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation, with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.
Soap. Inatay sa 99.9% na bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Jingle bells, jingle all the way. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong,
at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Magaan ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre
DWIZ. Orly in the morning. Disisiete minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan pa nang ipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Good morning nga pala sa ating kaibigang si Brian Tal Placido. Pabalik na siya ng Pangasinan from Nueva Ecija while traveling back to Pangasinan. Nakikinig siya sa ating station DWIZ at programang Early in the Morning. Ingat sa pagmamaniho, Mr. Debonair. Happy birthday at kinan former Speaker Jose De Venecia Jr. 90 years tula mo. And happy birthday mat at kinan former Mayor Brian Lim. Duaran matalisiw, matalinon opisyal. Iaraya international iraratan. Si former Speaker Jose De Venecia at talagang parliamentarianitan. Gan inerso laan tumutan at arumya bansa. Talagang babayngan damot niya. In the same manner, the kinan former Mayor Brian Lim, World President ng GCIS. Karatay katungtung tumat at tataragay mo tan bright mo iran tutuo. Okay, aray viewers tayo, yamaganat laran man mangilulugay. Wanunaan nitan, si Wilma Cabigo, tilulugay to tan igrigit tumat na happy birthday si former Mayor Brian Lim. Si Napoleon nating lahat. Greetings to Matt na happy birthday at kinan former Mayor Brian Lim. Si Renato Jubillanos, Cristita Dulay. Okay, Merry Christmas din sa iyo. Si Rock Galang ditan Amerika ba yan Rock o sa Canada? Si Benedict Dumayas. Ingat ha. May lararata security guard na i-involve larad daken. Si karay nabibiktima mo nasararata lawless elements. Victor Castro, si amigo Rene Velasquez, ahak lalamat, may account to niya talagang na paborito dakan hakana. Maxi Soles, si Nida Mondaris sa Obispo, ditan California, USA. Igregret to na happy birthday si MBCL, si Manuel Jimeno, tan si Ramil Velasquez, tan si Marita Milicio. Si Nisi Binitis Lim. Igregret to na happy birthday si former Mayor Brian Lim. Maya-maya, so mangigregret at kinan former Mayor Brian Lim. Ikipila timot la si former Speaker Joe De Venecia, birthday tumot natan.
si Flor Bautista, ditan, Bangusbil. Antak sigurado wala lamot so untalan na panangaron iter si kayo na pamilya Lim. Kada birthday si former Mayor Benji Saplan Lim, mangiiter na panangaro ditan eda Bangusbil. In the same manner kinan former Mayor Brian Lim. Akinit ditan su paborito to kanyo lagi. Tantayo, si katutan su una-unaan niya pit project ya ginawa to ate housing project ya ginawa to tan ed Bangusbil. Una-unaan tan kayurong to na mayor ata na tampol su ginawa to na proyekto housing project. Ang tatayutan tawalaray nandonate na labor. Kasi nga sika tayo, nandonate tayo labor. Nang pala-pala tayo mo dita, nang kiwal-kiwal na sararami siminto. Wala mo tiray nandodonate na sarang materials. Dakultan. May bayanihan na talaga. Pero atambalat talaga na pit project na late Mayor Benji Saplan Lim. Kanya natan, itutuloy-tutan na former Mayor Brian Lim. Ang gamanuntan, ang gapula at pakapanyari, agtutan, liling mananya panata. Amelita Sindanya, Jane Magsano, si Benji Siapno, Ma'am Jinky Alagadan, tan si Sir Paul Alagadan, and Lovely Mercury. Lovely Mercurio. Cecilia Morante, Cristina Ocampo, Agustin Perez Ditan at Sacramento, California. Iduluga ito'y Happy Pista Happy Pista Dagupan City. Deo Valdez, si Alfredo Bernardino Ditanad, Los Angeles, California, USA. Mandakal su listeners tayo Tanad, California. Sigurad di Engineer Marvic Prado, Engineer Mar Prado, si JJ Gamboa, Ernesto Musada, Oscar Dolormente. Singa number di ka mo Oscar, belated. Si Rodel Marinduque, tan si Rudy Fernandez, siya wala ni kuno Region 1 Medical Center. Mampaabig ka kuno, Rudy Fernandez. Agawad Panod Quinto, Romel Idades, ilugay ito na happy birthday si Mayor Brian Lim. Merna Cristobal, si Raimundo Dizon, si Lynn Coronel, Glory Maramba, si John Van LG, Ronnie Sebastian, John Dexter Kalimlim, Jimmy B. Vittorio, si Billy Tan, Ima Alipio, Paring Ruben Mejia, si Naria Siapno, ilugay tumat. Happy birthday si Mayor Brian Lim, Miriam Dasig Bulataw, Romeo Marinas, J.R. Mamaril, and Jolens Antipulio, Aurea Di Guzman. Merry Christmas and Happy Fiesta Eda si kayo namin. Yadago Piños, si Rose Doria, si Nanay Anet Naeg, Pat Molinaong, si Ron Tandok, ...27 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Pantungtungan tiniray kabyangan na saray kapulisan na tati ka gimira. Sa kilalamot ya issue ya nagagawa ditan at sa may ginawan mishandling
mishandling na saray evidence ya nayarin na makapangiter na untalan link or makapangiter na sararatay lead at impatoy na Yusik Cabral o dino sararatay na involved o dabitlaran illegal ay tatawagan tayo ng flood control anomalies. Sinibak eda pwesto iraya kabyangan na kapulisan ditan eda bengget outloud sa may hipi lapukunod satay mishandling nasay ebidensya ara may gamit wala kuno'y lapses ya nanalada iraramay nasaray kapulisan subangkay na Cabral tampol kwanda ya inter ed pamilya iraramay personal ya gamit na bitlan na biktima kaiba lararatay cellphone tan arum nira agdala kuno atumbok iraramay protocol da pambumben na saray crime scenes of evidence. Lapod sayan na ingkagawa sinibak ira ng DILG Secretary John Vic Rebulla suhipi na Tuba Municipal Police Station. Singa umpapa na gatati gagimira agdanta sugagawan dara niya agdanta su procedures agdanta su untalan na pangalana sararatay ebidensya kanya no maminsan walara su ipapail iran kaso ya araya tampol ya didismissan at prosecution lambang tampol ya didismissan at prosecution lapulanti at saratay tatawagan tayo na mishandling na sa kaso natataluran tampol at teknikalidad kanyan araramay aggrieved person yung mangipile na untalarang kaso at sararatay suspect at agda talagan na ala imay matwa ya hustisya at ati gagimira lautlad sararamay biktima pangipile dalabat na kaso ditan at prosecution aliwaning korte na prosecution nilang bungat hangga po ni may merit to may kaso at ati gagimira dalabat ni at prosecution ibabasura dalang tampol irarata niya kaso lapod teknikalidad. So paano mo naala sustisya? Laulad sararatay biktima lautla no sika at mairap bilay. Agaman alunggaring su kaso. Sa kaso, mamprasporitan no maingat sa pulis tan masinop panimbestiga tan pampreserba na sari ebidensya nayarin araraya at ati gagimira at mamprasper su kaso pero no mahina agdantan na handulan iraratan ya singa agawalan ti itsaya kaso na Cabral kanya nanti nagawa ti pagmaliwan na kasuod satan makapalag mo't ni natila may tuo sanda ni ipailan na kaso hintay natila ay nako then mabilay yan na involved sa raratay maanumalyan flood control projects agda kinasuan na ninatila pangiserban mo man si Rinoy suwaran to bilang pangireserban mo sa may pangiserban mo sa may supi na to di man sa may bangkay di man nadlungon to sige walay mi parparat sa atan
Hintay na tila lang timay tuot pailanda ni kaso. Ipila da ni ray pamilya. Nako. Katuya, mishandling kuanan na Sekretary Rimulya kanyang sinibak na pwesto imay Municipal Chief of Police. Nako, paano tulay at ati gagimira. Natalo kan tampol teknikalidad no si kapulisan at agdante gagawin da. Di ba? Reaksyon. Nairisla si Secretary Cabral singa pelikula Iris Identity tan new identity la so umpaway. So ba yun ibaga si rin pinikito imay ipapati ito niya. Okay. Pero wala rata niya agawa. Ya talagan pinipikida iraramay impati dararatan ya singa si Maria Lourdes de Guzman. Aya at ibagadan na inatila na nimpailan niya na kaso ng Hasmin na gungguna damage and prejudice ya mambayar na 4,600,000 na pesos na kasumpalan niya nalmuan niya korte ya sinintinsyaan niya ya si akusadon Maria Lourdes de Guzman niya guilty yung pang takaw kuno allegedly satay alahas nan alahas na samay biktima ya si Hasmin Gongora sa inantakaw si Maria Lourdes de Guzman nalmuan niya ya guilty natan nan apila at the Court of Appeal kabuluyan legan yan nan apila at Court of Appeal inapirm dami conviction bang balot ni reducanda na samay award of damages. Natan at legan ya sisingbatan nita niya kaso at the Court of Appeal ng January 30, 2003 sa Counsel for the Petitioner ang ipiled na manifestation ya ipapakabat tud korte ya sa petitioner ya si Maria Lourdes de Guzman at inatila at panamaglay na vehicular accident. Base mo't kwanda at samay certificate of death o death certificate to niya. Yung parungtal na sa abogado to. So, ang tiagawa, ninatila may suspect at extinguish mo't la imay kaso kwanda. Tama na ya pinikit ulabat. Pinikitulabat si impatito niya. Singaw niya lanatan. So pananisa daya agawad kinan Cabral. Singa agdala panisaan. Ya singa kuno pelikula. Erase identity tan walay balo ya identity to niya. Wala raratay ng papa-plastic surgery at ati gagimira ya mansalat ira nasa ngaran ibagaran si kara so inatila diba wala ni may na-involved sa atan may jadip ed yan ang salatmet na sa ngaran to. So, mishandling kwanda na sararatay evidence kanyan na dantasi rin. So, gagawin daraya. So, makapataktakot. Nagdante gagawin na sari kapulisan. Mga pulis na hindi alam ang gagawin. May protocol aga natutumbok. At ati gagimira. Kanyan dakdakal so kaso araraya at na ibabasura lapod aliwan maayos ya pampresenta na saray ebidensya
kasabi prosecution o jag korte ibabasura dan tampol iraratan lapolabatla at saray teknikalidad. Okay, araya kabyangan na batch 1976, high school batch 1976 na University of Pangasinan walay nagawan na reunion no December 28. Dan wala mat so exchange gift. Mga aliw kayo kuno nasarata exchange gift yung worst 500 pesos above, something to use. Oy, something to use. Mahaliw kalay kutsilyo, plais. Good morning, itkinan Madam Lani Bautista Paragas, ditan at Balay na Malasiki. Aray kabyangan mat kuno na batch 1983 na Dagupan City National High School. Ilulugay kayo ng Merry Christmas ng kabats yun si Noel Mejia. Good morning, Met, at kinan na amigo Bobby Villacorta. Ano nyaran na panahon, taklatal, tawag lay Bobby. Walay panangaron attorney kontong tampol. Carlito Bandong, si Yong Regidor sa ikwanto happy birthday. Hindi former Mayor Brian Lim tan happy fiesta at Dagupan City. Si Marites Sabala silang di tanad Winnipeg, Canada ilulugay tumat na happy birthday si former Mayor Brian Lim. Kaiba to si June silang di tan at Winnipeg, Canada. Okay. Kung kayo ay nalulungkot, anong magandang gagawin natin kung kayo ay nalulungkot? Kailangan nyo raw mag-exercise. Kung kayo ay overthinking, magsulat-sulat kayo. Kung kayo ay napapagod, matulog. Magpahinga. Kung kayo na-stress, maglakad-lakad. Kung kayo tinatamad, mag-reduce ng screen time. Kung kayo ay anxious, mag-meditate o kaya magdasal. At kung kayo'y nagagalit, makinig sa DWIZ para magkaroon kayo ng inspirasyon. At kung kayo'y may body pain, masahin nyo yan ng Pau Liniment at mararamdaman mo ang ginhawang nanunuot sa inyong kalamnan. Dahil sa taglay nitong sikap mo extract. Subukan mo ito, paring Noel Lumboy, yung Pau Liniment. Dahil ikaw ay palaging pagod sa trabaho, pero kapag kaminasahe ka ni Maring Mirli ng Pau Liniment, ay marirejuvenate ka dahil mararamdaman mo ang agad na bisa nito dahil nanunuot sa inyong kalamnan at walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga Pau di Arco. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko
awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw laang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Time. It is now 7:43. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya aboten su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tanaruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. Nalik na nasari tutuon ang iter na panangaro ed sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit tan panangaro ed sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito. Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang ARM1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat.
Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Ako po si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng Pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot malumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot malumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga
mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng DWIZ. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kami po sa pamahalaang lungsod ng Alaminos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon, nananatili tayong matatag dahil sa ating pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway maging panahon ito ng pag-asa, kapayapaan at pagbibigayan sa bawat pamilya. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat at buong puso para sa mas maunlad, ligtas at masaganang Alaminos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. DWIZ. Only in the morning. Agaylay karokay na advertisement in tabuntola namin na ka Edwin Inong. Good morning at kinan Profesor Jigo Lida. Singa basak ya mambert dimot amoy Rob Mihiya. Roberto Nemer, Marites Soriano. Ulitin ko lang mo ta. Mampatani rakla. No bulan na iniro, gak na ringilan niya mamprograma early in the morning. Andukitan niya panaon. Kanyan sigurado na miss tayo sa balang sinansakay. Awa. Mampainawati mo na daiset. Tapi ano, kinalawan na tawag tayo may mabanal. Tingnan natin kung baka sakali. Kaya din. Sa ibang himpapawid o
kung babalik pa rin. Ano? Okay, nga pulay malaam niya oras tayo. At saya na programan early in the morning. Manlikat salo, irara may balasuba sa gobyerno, tanggap mo mambati ko sa tsikara. Halos yes man yes sermet la. Gawa dala namin, di ba? Control dala namin. Atun sa ingungo daw, walat si katayo, tagda tayo na patawag. They are going to pull the threads para labatla. Napaurda tayo, pero tayo mutan na isuko. Good morning at kinan Alfonso Chua Tinonas, si Mang Al, Nitan at Amerika. Itilak milalangula sa ubalag mimpisa salamat at balang sinansakay pinablin na dumaringal. Nabuas, subukan tayo, baka nakaiba tayo si Dr. Glenn na Soriano via Zoom. At panamaglay na i-Karma Health Option. Talaran na nyo lang sa programa na Karambola. Kantabay ko technical side si Ka Edwin Inong. Salamat at saratay pantitiwalayo. Salamat at saratay support tayo. Watan kayo lawas ya mandiringal tan mananisya at sayan programa tayo early in the morning. Good morning nga pala kay Tata Angeles tan si Jojo RP. Inan murad social media idol kanto hindi pulyamutan. Dakil nitan. There are many ways to skin akat. Sarag timot sa man podcast. Sarag timot sa man vlog. Pero basta relax ni. Relax. Palabas din ni sandara isat ya panaon. Tapiano na-repress timot. Nunot tayo. Muni-muni mag-meditate timot. Pero aliwang mang kabral. Agam balot na gawatan. Diyos tiyag ngina apo, tandaan sa amigo yo, you're one and early in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Si Julita Kilantang, 55 years old.